আজকে আপনাদেরকে মূলত যে ভিডিওটি দিব সেটি হলো পোকেমনের একটি ভিডিও, যা করতে আমাদের অনেক কষ্ট হয়েছে, তো আপনারা দেখবেন। শুরু করি। Ela tá cheia de tesão, eu vou te fuder com amor. Menina safadinha, arregaça esse popô. Vai, quer esse caô. Ela cheia de tesão e eu arregaço esse popô. Vai, quer esse caô. Ela tá cheia de tesão e eu arregaço esse popô. Ela tá cheia de tesão, eu vou te fuder com amor. Menina safadinha, arregaça esse popô. Vai, quer esse caô. Ela cheia de tesão e eu arregaço esse popô. Vai, quer esse caô. Quer esse caô. Ela tá cheia de tesão e eu arregaço esse popô. Vai, quer esse caô. Ela tá cheia de tesão e eu arregaço esse popô. Ela tá cheia de tesão, eu vou te fuder com amor. Mina linda safadinha, arregaça esse popô. Vai, cheia de tesão. Vou te fuder com amor. Menina safadinha, arregaça esse popô. Vai, quer esse caô. Quer esse caô. সাপোর্ট পাবেন। আজকের জন্য লোকটুকু এতটুকুই। আসসালামু আলাইকুম, আল্লাহ হাফেজ। সবাই ভালো থাকবেন।